Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rivalda Nabila and my friend Alif Tirta will present about the recount text and report text. The first is recount text. Recount text starting from drop because I was afraid of the word of lectures. At that time, I had no interest in continuing my education to higher education. But at the time, my brother offered me to continue my education to a state university, which is none other than the Jakarta State Polytechnic. At the time, my brother was explaining the job prospect at the State Polytechnic in Jakarta. And finally, I was interested in registering. Incidentally, the school also provided facilities for students who were interested in registering themselves at the Polytechnic. Last August 2020 was the first day I became a new college student. Orientation of Polytechnic State of Jakarta. As time went on, it was time for the PKKP period. PKKP lasts for 4 days. On the next day, we immediately studied on the first day. The first day of lectures took place virtually due to conditions that made it impossible to meet face to face. At that time, there was an uproar with the COVID-19 news, so the PNJ would postpone face to face in January. I was so happy to be a student in Polytechnic State of Jakarta. In this online lecture, we and lectures are quite inconvenient, especially in courses that require practice. Hopefully in January, the COVID virus will no longer be around, and we can undergo lectures safely and smoothly. Jadi di dalam recount text tersebut saya menceritakan tentang pengalaman pertama saya berada di Politeknik Negeri Jakarta. Berawal dari keraguan karena saya takut dengan dunia perkuliahan, saat itu saya sudah tidak berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun saat itu saudara laki-laki saya menawarkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, yaitu PNJ. Saat itu saudara saya sedang menjelaskan prospek kerja di PNJ dan akhirnya saya tertarik untuk mendaftar. Kebetulan pihak sekolah juga menyediakan fasilitas bagi siswa yang berminat mendaftarkan diri di Politeknik tersebut. Bulan Agustus 2020 yang lalu merupakan hari pertama saya menjadi mahasiswa baru orientasi Politeknik Negeri Jakarta. Seiring berjalannya waktu, sudah saatnya masa PKKP. PKKP berlangsung selama 4 hari. Keesokan harinya, kami langsung belajar di hari pertama. Perkuliahan hari pertama berlangsung secara virtual karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Saat itu tengah gemparnya berita COVID-19, sehingga PNJ akan menunda tatap muka pada Januari mendatang. Senang sekali bisa menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Dalam perkuliahan online ini, kami dan para dosen cukup direpotkan terutama pada mata kuliah yang membutuhkan atau yang mengharuskan praktek. Semoga di bulan Januari virus COVID tidak ada lagi dan kita bisa menjalani perkuliahan dengan aman dan lancar. Selanjutnya, report teks yang akan dipresentasikan oleh Alif Tirta. Okay, thank you my friend about your explanation. Before I'm presentation, let me introduce myself. My name is Alif Tirta Amarta from TCK 1A. I will presentation my report text. The title of my report text is
the Mahakam dolphin. The Mahakam dolphin is a type of mammal which is often called a freshwater dolphin, which is which is threatened. This dolphin is called the Mahakam Pesut because it is found in the waters of the Mahakam rivers. Unlike other aquatic mammals, namely dolphins and whales that live in the sea, the Mahakam dolphin lives in rivers of the tropics. The population of endangered species protected by law is mainly found in the three major rivers in the South Asia, namely the Mahakam River, the Mekong rivers, and the Irrawaddy rivers. In Indonesia, this animal can be found in many rivers estuaries in Kalimantan. But now dolphins are endangered species. Apart from the Mahakam River, dolphins were also found hundreds of kilometers from the ocean, namely in the Kota Bangun district, Kutai Kartanegara, Kalimantan. The habitat of these freshwater fish and shrimp predator can also be found in the waters of Lake Jempang, Lake Semayang, and Lake Melintang. Oke, jadi yang bisa saya jelaskan tentang report text saya yaitu report text saya berjudul Pesut Mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang statusnya terancam. Pesut ini dinamakan pesut Mahakam dikarenakan banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Tidak seperti mamalia air lain, yakni lumba-lumba dan paus yang hidup di laut. Pesut Mahakam hidup di sungai-sungai daerah tropis. Populasi satwa langka yang dilindungi undang-undang ini terutama terdapat pada 3 sungai besar di Asia Tenggara, yakni Sungai Mahakam, Sungai Mekong, dan Sungai Irrawaddy. Di Indonesia, hewan ini banyak ditemukan di muara-muara sungai di Kalimantan. Tetapi sekarang pesut menjadi satwa langka. Selain di Sungai Mahakam, pesut ditemukan pula ratusan kilometer dari lautan, yakni di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Habitat hewan pemangsa ikan dan udang air tawar ini dapat dijumpai pula di perairan Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Oke, hanya itu yang bisa saya dan teman saya jelaskan tentang recount text dan report text. Selebihnya atau kurang-kurangnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.